Okay, before talking the Dhamma, we pay respect to our Buddha, reciting Namo Tassa 3 times altogether. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay. Good morning, dear brother and sister in Dhamma. Okay, today I'd like to tell you about the story of Guru Dhamma Chataka. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan Dhamma Desana yang berdasarkan cerita tentang Guru Dhamma Chataka. So when our Buddha was staying in Sabatis, and there was 2 young men. So when they listening to the Dhamma, after that they've been raised to the dispensation and they ordained as a monk. Jadi di zaman Buddha masih hidup, lebih tepatnya di kota Sawati, terdapat 2 orang pemuda yang ketika mendengar Dhamma, setelah mendengar Dhamma mereka berkeyakinan dan ditabiskan menjadi biku. So one day the 2 bandits go to the Ajiravati river and then take a bath. After that, and they show their body in the sun. Jadi suatu hari yang salah satu bandingnya itu pergi mandi di sungai Ajirawati. Setelah mandi mereka itu berjemur di bawah matahari. So at that time, the wild goose hands up. So they translate wild goose, wild swan come to fly on the sky. So at that time, one bandit asks the other bandits, I will hit that swan, I will hit this one to fly in the sky. Jadi pada saat itu ketika mereka sedang berjemur, mereka sambil berbincang-bincang. Dan pada saat itu ada seekor angsa yang melintas terbang dan salah satu darinya berkata, "Bante, saya dapat menembak mata dari salah satu angsa itu." So that the other bandit said, "It's impossible. You cannot hit that eye or this wire goes." So bandit is okay. Just leave this left side eye, I will, or right side eye, I will hit his left side eye. Jadi dia teman jantung yang berkata itu tidak mungkin. Terus yang satunya itu mungkin, saya akan menembak dari mata kanan menembus hingga mata kiri. So one bandit is take small stone, 2 small stone. 1 small stone he threw fast, but just making sound. At that time, the wild geese look back his head, and so at that time he threw 1 stone, small stone, to the geese eye. So this stone threw left eye to right eye, and the wild geese die and fall in front of them. Jadi dia akan melempar. Jadi dia berkata, saya bisa melakukannya, coba lihat ini. Jadi dia melempar batu kecil terlebih dahulu, lalu si angsa itu dia menoleh ke belakang. Setelah menoleh ke belakang, dia melempar lagi yang menembus dari mata kiri kanannya ke mata kiri. So at that time, anybody see this bandit kill the wild goose. So when they come, what did you do? Did you kill the wild goose? Now you are staying in the Buddha dispensation. It's not proper. So they brought this bandit to our Buddha.
Lalu mereka ada para biku yang lewat dan berkata kepada Pak biku itu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mau bunuh bangsa ini? Kalian telah menjadi seorang biku yang dibawa ajaran dari Sang Buddha. Ini tidak patut dilakukan oleh seorang biku. Akhirnya mereka membawanya ke hadapan Sang Buddha. So when many bandits and this bandit who killed the wild geese arrived in front of our bandits, so the many bandits asked about this bandits. Bandit, Lord Buddha he killed the wild geese. So our Buddha said, why did you do that? Okay, you are now staying in the Buddha dispensation. It's not proper for a monk. In the ancient time, the livable, not monk, they just they also enjoy the sensual pleasure. Even they maintain to kill the other animals. So you also should maintain, or you also should avoid killing living beings. Lalu Sang Buddha berkata kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Ini tidak patut dilakukan oleh seorang biku. Kalian adalah telah dihabiskan di dalam ajaran, di dalam sasana. Tidak hanya biku dijauh di masa lalu, bahkan umat kaum saja menghindari dari melakukan perbuatan membunuh seperti ini. So our Buddha taught the Dhamma about the past existence. About his story, Guru Dhamma Jataka. Nah, jadi Sang Buddha setelah itu menceritakan kisah jataka dari Guru Dhamma. So in ancient time, there was a king rules and Indapata Chidis, Indapata Chidis, in Kuru country. Jadi jauh di masa lalu terdapat seorang raja yang berada di Indapata di negeri yang bernama Kuru. So his name is Korabya Ranya, Korabya Raja. The king name is Korabya. Now he rules. His country name is Kuru. The city name is Indapata. So at the time, our Bodhisattva was reborn as a king's son. Jadi rajanya bernama Korabaya, terus kotanya adalah Indapata dan negerinya adalah Kuru, dan dia memiliki anak yang berupa Bodhisattva kita. So when he grew up, he studied many skills in Takasila city, and after that his father passed away. He became king. His name is also Korabya Raja, Korabya Ranya. Jadi dia tumbuh besar, dia dengan belajar banyak hal. Dia pergi belajar di kota Takasila, dan setelah ia dewasa, ia menggantikan ayahnya menjadi raja ketika ayahnya telah meninggal. Dia juga dinamakan Korabaya. So there are 11 people who take the 5 precepts. The Guru Dhamma is 5 precepts. So they take precepts and maintain very well. The first one is the king Korabya. The second one is his mother, and the third one is his wife queen, and the fourth one is his brother's prince, and the sixth one is king religious advisor Purohita. So the sixth one is a land administrator or a land or Savaris. Saviri means who find out and who measure the king lengths. So the seventh is a chariot driver who drive the chariot king wagon or king chariot, and the eighth is the rich
men, and the others, okay, three are gate, or who the minister, okay, who measure, who maintain the king grains, the king Paris, etc. The king's grain, and the other is okay, city gatekeeper, and the last one is okay, prostitute. So all together is okay, 11 people take the 5% Kuru Dhamma, and okay, they maintain very well these 5%. Jadi Guru Dhamma itu artinya adalah 5 latihan sila atau 5 sila. Jadi ada 11 orang yang menjalankan Guru Dhamma ini di waktu dia memerintah Raja Gorabaya ini. Yang pertama adalah si raja sendiri, yang kedua adalah ibunya, yang ketiga adalah istri atau ratu, yang keempat adalah kakak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya, pangeran-pangeran, lalu penasihat raja, terus menteri, kalau kita sekarang tata letak ya, menteri yang mengukur tanah itu, jadi urusan tanah, terus pengemudi dari kereta, orang-orang kaya, terus menteri yang urusannya ini agraria, berarti tentang padi dan beras segala macam. Jadi ini menteri yang agraria, terus penjaga gerbang kota, terus prostitut tuna susila. Itu semua mereka 11 ini itu menjaga 5 latihan moralitas. So Guru Dhamma is okay, the people or the king, and okay, the people who stay in the Kuru countries. So they practice, okay, they maintain this 5%. So they call Guru Dhamma. Sometimes we call Guru Dhamma. So Garu Dhamma, Garu Dhamma. In Myanmar, okay, yesterday the full Monday of Tozaland. So in Myanmar, okay, the day is okay, the Guru Dhamma days. Because okay, our Buddha taught that Guru Dhamma story at the full Monday of okay, Tozaland. Okay, yesterday. Jadi Guru Dhamma, asal dari muasal Guru Dhamma ini adalah Dhamma yang dipraktikkan oleh orang-orang yang tinggal di negara Guru, yakni tentang 5 sila. Dan terkadang itu disebut sebagai Garu Dhamma, Garu Dhamma Jataka. Sebenarnya kemarin adalah bulan Purnama, di mana Sang Buddha sendiri itu pertama kalinya mengajarkan Garu Dhamma ini ke mengajarkan Garu Dhamma ini di Myanmar. Kemarin itu diperingati sebagai Hari Garu Dhamma, di mana Sang Buddha pertama kali mengajarkan Garu Dhamma ini. So Guru Dhamma is okay, who practice, who stay in a Guru country, so practice the Dhamma. So Garu Dhamma is okay. Guru is okay, you should pay respect. Okay, the Dhamma, the 5%. So the 5% is called Garu Dhamma. Jadi Guru Dhamma ini adalah Dhamma yang dipraktekkan oleh orang-orang yang tinggal di negara Guru, dan Garu Dhamma itu adalah bahasa Pali yang artinya adalah Garu itu berat ya, memperhatikan atau menghormati dengan seksama, menghormati dengan penuh keyakinan. Jadi Garu Dhamma berarti adalah menghormati, menghargai 5 latihan sila. So in the other countries, okay, the name is Kalinga countries. The city is okay, Dandapura cities. Also, okay, one king also rules in this country, and okay, at the time, okay, their country is no more rainfall. No more rainfall, so that's cannot grow paddies. So that also okay become famine, drought, famine, and okay got many disease because the people cannot eat, and so anything they got disease. So there are 3 kinds of danger on okay in this country: no more rainfall, famine, and disease. Jadi di kota lain juga ada nama yang negaranya namanya Kalinga, yang memiliki kota yang bernama Dandapura. Di sana juga hidup seorang raja
Namun di kota ini dia terancam oleh 3 bahaya karena tidak ada lagi hujan yang turun di kota ini. Terus dia ada bencana dari wabah penyakit dan dia ada bencana dari kelaparan sehingga orang-orang tidak dapat makan. So at that time, many people gather all together and go to the palace, and they shout, "Or Majesty, the Greek king. Now, in our country there is no more rainfall. So, and we also famine, and we cannot. We have many disease. So you should make to rate. So make this is your duties. Jadi pada saat itu mereka pergi, warga dari kota Gandapura ini pergi ke istana kerajaan. Lalu mereka memprotes, melakukan demonstrasi, berkata, "Yang mulia raja, sekarang tidak ada lagi hujan turun, sehingga kekeringan, ada wabah kelaparan, terus juga ada bencana penyakit, terus kami juga tidak bisa makan. Oleh karena itu, tolong buatlah hujan turun, karena ini adalah tugas Anda." So the king opened the window and see, then many people shouting, like this. So he asked his men, men, come, why are they shouting, like this? Are your majesties, The king also didn't know. So and now our country is in no more rainfall, famine, and got many diseases. So they want you to make, the rainfall. So he asks, his men, why should I do, or the former kings do, to be rainfall? Lalu si raja ini pergi membuka jendelanya dan melihat orang-orang yang berteriak memprotes dirinya. Dan dia memanggil pelayannya, apa yang sedang terjadi. Lalu pelayannya menjelaskan bahwa sekarang sudah ada lagi hujan, orang-orang tersiksa oleh bencana kelaparan dan penyakit. Oleh karena itu, si raja bertanya kepada si orang pelayannya ini, apa yang dilakukan raja-raja terdahulu untuk bisa turun hujan? So the kingman replies, to the king, your majesty, in the former king, if it didn't rainfall anymore. So at the time they offer dana, and they take a precept, upasata, and they stay for 7 days in the chamber. Use the mat is made of grass. Jadi si orang pelayan kerajaan ini berkata, raja, jika dulu raja-raja terdahulu untuk membuat hujan, mereka akan melakukan persembahan dana, lalu mereka akan mengambil atau menjaga 8 moralitas, dan mereka akan tinggal di dalam satu kamar selama 7 hari yang beralaskan rumput, tikar rumput. So if when the king do like this, so cannot make it to be rainfall. So he asks again, what should I do? No, to be rainfall. So your majesty, we should go to the Kalinga country, in the better city, and ask to the king the elephant, and his elephant can make to be rained. They should call it the Kalinga. Sorry, Guru. Sorry, Guru. Guru in the better city. Guru country. Ya, terus jadi si penasihat ini berkata, jika Anda telah melakukan ini ya, seperti pengasingan, mengambil penghasilan dan tinggal 7 hari di dalam Kuti, kalau ini nggak berhasil, si orang ini, menteri penasihat ini berkata, Anda harus pergi ke negara Guru, Kuti yang berada di negeri Indapata, di mana Anda haruslah meminjam gajah kerajaan mereka, karena gajah itu dapat menurunkan hujan. So Guru King is, he is a delight to offer his love to sharing. So he always used 600,000 gold coin, using making the sick place building the
giving hope, and many people whoever comes, they always offer. So every day he used each 600,000. Jadi si raja dari Guru ini sebenarnya adalah sangat dermawan. Dia selalu berbagi dan mempersilakan dana setiap hari. Yang totalnya itu adalah 600.000 koin emas setiap hari. So in brief, they go to the Guru country and ask to the king. Ask for to the king the elephant. So the king offer him. So when they carry the elephant and when they arrive their countries, there's also no more rainfall. So king now we cannot do this elephant also cannot do. But we have ever heard about the Guru Dhamma. So the king have a Guru Dhamma. So if we take the Guru Dhamma, so it can make to rain. So his country is always it's always rained 10 days or 50 days every month. Jadi mereka pergi ke negara Guru untuk meminta gajah kerajaan dan memulihnya kembali. Si raja dan si Bodhisatta memberikan gajahnya kepada mereka. Lalu setelah kembali hujan tetap tidak turun. Jadi mereka si penasihat raja berkata, ini sepertinya nggak bisa. Kita mendengar mereka memiliki Guru Dhamma. Mungkin jika kita meminta Guru Dhamma kepada mereka, maka hujan bisa turun karena mereka itu sebulan sekitar 10 hari hujannya. So many Brahmin go to bring back the elephants and give back to the king Guru. So Your Majesty, this elephant cannot make to rain, so we will give you back. What you like to give the Guru Dhamma you practice? So we want to ride on a gold plate. Jadi mereka mengembalikan gajah kerajaan itu dan berkata, yang mulia, si gajah ini tidak dapat membuat hujan. Bolehkah kami meminta Guru Dhamma yang Anda praktekkan? Kami akan menulisnya di lempengan emas. So king answer, yes, I practice that Guru Dhamma 5 days. But now, I suspect my precept because every 3 years we hold a festival. So when we go to a dam, so we shoot the arrow to the target made of flower. So at the time I shoot 4 arrow, but 3 arrow right the target, but one is fall down into the dam. So at the time I suspect my arrow is maybe kill one fish. So his fault is just thinking, he didn't know exactly. So he suspect that slightly fault. So he suspect maybe this or arrow kill some fish. So I also suspect my Guru Dhamma. So I didn't want to give you. If you want to give the Guru Dhamma, my mothers also maintain Guru Dhamma very well. It would be better you study from him. Jadi si raja ini menjawab, saya sebenarnya sedang meragukan dengan Guru Dhamma yang saya jalankan. Memang benar saya memiliki Guru Dhamma dan mempraktekkan Guru Dhamma. Akan tetapi saya ragu karena setiap 3 tahun sekali terdapat festival yang memerlukan kita pergi ke suatu danau bendungan di mana kita akan menembak panah kepada target yang berupa bunga. Dan pada saat itu saya menembakkan 4 bunga. 1 bunga jatuh ke dalam bendungan. Saya mencurigai bahwa panah ini mengenai dan membunuh ikan. Jadi sebenarnya dia sendiri tidak tahu apakah panah yang satu itu membunuh ikan atau tidak, tetapi kecurigaan dan keraguan-keraguan di dalam batinnya saja. Oleh karena itu dia berkata kepada
si raja yang lain ini dia berkata, Anda boleh minta Kurudama, Anda mintalah Kurudama kepada ibu saya, dia juga selalu menjaganya. So the Brahmin says, okay, Your Majesty, okay, this is okay, not killing, not panadipada, killing living beings, because you have, okay, without intention to kill the living beings. So, okay, you cannot suspect, okay, so we will take it, okay, we will write, we need to take it, the Guru Dhamma. So, and the king said, okay, so you should, okay, write it down on the 5%. He asked, okay, should not kill any living being, okay, 5%, should not take other properties, okay, should not steal, okay, should not commit sexual misconduct, and should not seek, lie, should not drink alcohol, and okay, should not use the drugs. Jadi si raja ini dia berkata, si menteri yang penasihat raja yang dari negara lain itu berkata, raja itu bukanlah membunuh karena kamu tidak tahu apakah makhluk itu mati atau tidak. Terus juga yang paling penting, kamu tidak ada intensi untuk membunuh. Oleh karena itu biarlah kami meminta Kurudama ini kepada Anda saja. Dan oke, baik begitu, maka tuliskanlah 5 sila atau Kurudama ini. Jadi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, terus tidak melakukan perbuatan asusila, terus tidak mabuk dan tidak berbohong. So after that, okay, they go to the king mothers. So king mother also, I also okay maintain very well, but now okay I'm not blessed my precept, Guru Dhamma, because okay, sometimes I got okay, 100,000 watt Sunday wood and okay 1,000 watt cold flour. So I have a two daughter-in-law. So the first one is okay, king, my son, king's queen. The second one is okay, the prince queen. So at the time, okay, at my mind, okay, I decide, okay, the king's queen is okay, rich, it's okay, powerful. So I will give her 1,000 watt of the golden flower. But okay, the princess queen is okay, not rich. I will give okay 100,000 watt sandalwood. So after that, okay, I suspect myself, no, okay, rich or okay poor is no problem. We should okay the practice, okay, the human practice, okay, we should respect the elder. We should give, I should give the 100,000 watt or sandalwood to the king queens. So, but okay, now okay, I suspect myself. So the Brahmin says, okay, the mothers, okay, it's not your fault. Your property is okay. You can keep whatever you want, whoever you want. So this is no problem. So they take it right down. The same Guru Dhamma is the same 5%. Jadi setelah mengambil atau menuliskan 5 Guru Dhamma dari raja, mereka pergi ke ibunya raja, dan ibunya raja ini berkata, iya benar saya menjaga Guru Dhamma ini, akan tetapi sekarang saya meragukan dengan Guru Dhamma yang saya jalankan. Mengapa? Karena waktu itu saya banyak sekali menerima benda-benda, misalnya saya menerima 1.000 cendana, dan saya juga menerima 1.000 bunga-bungaan berwarna emas. Akan tetapi pada saat itu saya berpikir untuk memberikannya kepada istri dari raja yang sekarang berarti ratu ya, dan istri dari pangeran yang ada, jadi mereka kakak beradik. Nah, istri dari adiknya ini juga dia ingin berikan. Nah, pada saat itu dia berpikir bahwa kan istri dari raja ini kan permaisuri, dia udah powerful, dia itu juga sangat kaya, maka dia memutuskan untuk memberikan bunga aja. Terus yang istri dari pangeran itu dia diberikan cendana.
Terus setelah diberikan begini, si ratu itu berpikir bahwa sebenarnya di alam manusia ini kita tidak bolehlah membeda-bedakan berdasarkan kaya ataupun miskin, tetapi kita haruslah melihat siapa yang lebih tua yang patut dihormati. Kita haruslah menghormati orang yang lebih tua. Nah, seketika menceritakan hal ini, si penasihat yang memohon 5 dhamma ini berkata bahwa wahai yang mulia Ibu Permaisuri, uh, Ibu Raja, Ibu Raja, bahwa ini adalah harta milik Anda, barang benda milik Anda. Anda dapat dengan bebas memberikannya kepada siapapun, tidak ada larangan kepada siapa Anda berikan. Jadi dengan demikian mereka juga menuliskan 5 guru dhamma yang sama di lempengan emas tersebut. So after that, they go to the queen. So when they write the queens, so they ask for the Guru Dhamma. So the chief queen also said, I have suspected to my precept because one day now the king and the king princess they go around to the cities riding on a elephant together with brother and young brother and elder brother. At the time, the queen sees his brother-in-law. So she thinks about maybe when I married the prince. So the king when the king passed away, he will favor me a lot. So just thinking. So at the time, I suspect. My mind is comic. The Kamisumita. So then Brahmin as this is not coming to just you comic. You just thinking about in your mind. It's not Kamisumita. We will we want to take your Guru Dhamma. So at the time they write also the same Guru Dhamma 5 precept. Jadi terus mereka datang ke Ratu Permaisuri dari Raja dan mereka berkata ingin meminta Guru Dhamma. Tetapi si Ratu juga sedang meragukan Guru Dhamma yang diajarkan karena suatu hari Raja bersama dengan para pangeran dan istri-istrinya itu berjalan mengelilingi kota dengan menaiki gajah. Pada saat itu si Ratu yang melihat kejadian ini, ia memiliki timbul pikiran dalam pikirannya, jika saya menjadi istri dari adik raja atau si pangeran, maka saya akan dapat dicintai seperti si istrinya sekarang. Nah, ketika raja sudah meninggal, nah karena pikiran ini dia menjadi ragu terhadap Guru Dhamma yang dia jalankan. Akan tetapi si Perdana Menteri ini berkata bahwa Ratu, itu hanyalah terjadi di dalam pikiran kamu. Ini bukanlah kami sumi secara atau pelanggaran sila yang ketiga. Jadi si Ratu ini takut bahwa dia melanggar sila ketiga. Nah, terus jadi mereka si Ratu itu memberikan Guru Dhamma. So and then they go to the prince. So also they ask or Guru Dhamma. So the king also or the prince also I have a suspect. I also maintain my precept, but I cannot satisfy my precept because one day I go to the king to be respected, but at the time it is raining. So normally it's if we go back quickly, so we use the roads and whip to use the chariots. I put in the chariot, but if we will stay for a long time or for 1 day or 2 days, so we put the whip and ropes at the top of the chariot. So at the time I still I put the ropes and whips in the chariots. So when it is rained, the king didn't give me to go back, and I stay 1 night. So in the morning, my servant, his servant is always standing in the rain. So at the time, I feel guilty myself, or I torture my servants. So I didn't satisfy my precept, but that
Brahmins are okay, prince, this is not your fault because okay, the king forbid you. You have no intention to torture your servants. This is no your guilties. So we will take your Guru Dhamma also. They write down okay the Guru Dhamma again. Terus setelah itu mereka pergi ke pangeran. Si pangeran juga memohon hal yang sama untuk memohon Guru Dhamma, tetapi si pangeran juga sedang meragukan Guru Dhamma yang dijalankan. Karena suatu hari ketika ia mengunjungi sang raja, ia menggunakan kereta kuda dan ada kusirnya ya, ada yang menjaga. Dan waktu itu dia pergi ke menghadap ke raja dan terjadi hujan. Nah, biasanya ketika ia akan pergi sebentar, tidak sampai mengikat, maka dia akan menaruh jubah dan sabuknya itu di dalam kereta raja, di dalam kereta dia. Tapi jika ia akan menginap 1 hari atau 2 hari, dia akan mengeluarkannya dan menaruh di atas kereta. Nah, pada saat hujan itu si raja melarangnya untuk pulang, dan keesokan paginya dia melihat si kusir masih tetap berdiri di samping situ, dan dia merasa bersalah karena dia telah menyiksa si kusir ini. Dengan demikian dia ragu terhadap moralitasnya. Terus si Brahmana atau menteri penasihat yang meminta Guru Dhamma ini berkata, "Oh pangeran, ini bukan salah kamu, bukan raja yang melarang kamu. Oleh karena itu, dia memberikan Guru Dhamma juga dan menulisnya di lembar emas." So and then they go to the king's religious advisor, Purohita. So and when they arrive, also the Purohita king religious advisor said to them, "So I also respect my precept, no? So but because okay, at one time, one king sent the special chariots as a gift for our kings. At the time, my mind, okay, in my mind, I thought in my mind, or maybe the king, okay, give me, okay, this chariots, so I'm old age, I can go here and there comfortably. Just his mind, just okay, no need to take, okay, just if the king give, it would be better for me." Penasihat raja juga yang sama, mereka datang meminta Guru dan pada penasihat raja, tetapi dia juga meragukan karena suatu hari raja dari kerajaan lain itu mengirimkan kereta kuda dan yang sangat indah dan sangat bagus, dan dia berpikir bahwa suatu saat nanti raja akan memberikannya kepada saya karena saya sudah tua. Dengan menggunakan kereta ini, saya bisa dengan nyaman pergi ke sana kemari. Jadi ini hanya di dalam pikirannya saja. When the king gave it that special chariots, okay, to the Brahmins, religious advisor, he didn't accept because okay, now okay, I already are thinking, okay, to get the special chariots. He never accept, but okay, he always suspect himself, so his mind is not pure. Jadi dia tidak, ketika raja memberikan kereta itu, dia menolaknya dan tidak menerimanya lagi karena dia sudah berpikiran untuk ingin memiliki kereta itu. Terus dia juga selalu ragu-ragu karena dia mencurigai pikirannya yang tidak murni lagi. So he take also the Guru Dhamma from the king's advisor, and next okay, they go to the land surveyor. Land surveyor is okay, who measure king lands. Okay, he also suspect himself because okay, when he measure the land at the time, okay, if we okay, move the other side, so the other side is the farmer lands, so the farmer was lost his land a little. So if we okay measure and okay make the stake, if we harness just one stake in a hole, so the king will lose his land. So at the time he see okay one hole, okay, crab hole. So the crab hole is okay, the measurement is exactly. So at the time he threw okay in a crab hole. So at the time he hear the sounds of
crash, okay, a crash sound. So he think, okay, I kill the crab. So he asked, so then Brahmin says, okay, this is not your fault. Okay, you have no attention. So okay, we will take the Guru Dhamma from you. They also write down. Jadi lalu mereka pergi ke otorita ya. Jadi kalau dalam kita adalah sebagai otorita yang bertugas untuk mengukur surat-surat tanah. Pada saat itu dia harus mengukur tanah dari raja yang mana berseberangan atau bersebelahan dengan milik petani. Jika dia mengukurnya terlalu samping, dia akan merugikan si petani, mengambil sedikit tanah petani, dan jika dia mengukurnya agak ke sini, dia akan merugikan pihak dari raja. Pada saat itu memang ada lubang di tengah-tengah yang memang pas untuk ukuran itu, tetapi itu adalah lubang dari tempat kepiting itu, dan dia akhirnya ya memutuskan untuk melemparkan itu tiang pancangnya itu ke dalam lubang kepiting, dan dia mendengar sejenis suara. Nah, dia merasa bahwa dia telah membunuh kepiting itu. Akan tetapi si Perdana Menteri yang memohon Guru Dhamma ini berkata, oh enggak, itu kan kamu enggak ada intensi, enggak ada niat. Oleh karena itu, kita tetap bisa mengambil Guru Dhamma dari dia. Okay, and then they go to the chariot driver. So chariot driver also suspect his precept, because one day they go to the gardens together with the king. So when they go back, nearly the sunset, at the time it's going to rain many cloud seas. So when he is worried about to wet the king, but he has no duty. But at the time he make a sign, he wait to the horse. So the horse go quickly. But whenever they go or back, when they arrive at this place, so the horse always go quickly. So he think, now I torture my horse, because no need to go quickly, no need to run. He always in this place. When he arrive in this place, he always go. He always quickly go. So I torture my horse, this one. So he suspect himself. This also that Brahmin say, this is not your fault. So because you worry about to what your kin. So you make you whip the horse. So we will take the Guru Dhamma from you. They also write it down. Jadi dia pergi ke penarik kuda, ke chariot pengemudi kereta. Jadi dia pengemudi kereta ini satu hari pergi ke taman bersama raja, dan sekembalinya dia melihat awan-awan yang sangat gelap, dan ketika itu dia berpikir bahwa dia tidak ingin membasahi raja, padahal ini adalah tugas dia. Maka dia memukul si kuda ini agar lebih keras. Kereta kuda ini dipukul kudanya supaya dia bisa berlari lebih keras. Dan mulai sejak saat itu, ketika kuda ini melewati tempat itu, terjadi sejenis trauma dalam kuda itu, dan dia ketika berada di tempat itu langsung menambah kecepatannya berlari. Dan si pengemudi kereta ini berpikir bahwa wah, saya sekarang sudah menyiksa, membuat si kuda itu trauma. Dan si menteri yang meminta Guru Dhamma ini berkata, oh bukan, itu kan karena Anda tidak ingin raja itu kebasahan. Oleh karena itu bukan salah Anda, dan kami tetap akan meminta Guru Dhamma pada Anda dan menuliskannya di emas. And then so they go to the rich man. The rich man also suspect, doubt his Guru Dhamma 5%, because one day he go to the berry field. This berry field is his own. So at the time the grain are come out. So he take one full of the berry or the berry plants together with the berry grains, because he want to make the berry flour, and he make berry flour and
he tied okay on a post. So after that he think okay now okay I should give okay the text okay from this very feast. Now I to the king. Now I did I will no I didn't give okay the text to the king. I already taken okay the very grace. So maybe I have guilties. So then Brahmin said okay this is okay not guilty. So they take also the Guru Dhamma from him. Lalu mereka pergi ke orang kaya, dan orang kaya ini suatu hari pergi ke lahan sawahnya yang sudah menguning dan berbunga, dan udah jadi biji ya. Terus dia mengambil satu ikat itu beserta dengan biji-biji patinya untuk dibuat sebagai untayan bunga dan ditaruh di satu tempat, di satu persimpangan. Tapi setelah dia taruh, dia baru berpikir, nah saya kan harus membayar pajak ke raja, tapi di lahan yang sawah ini saya belum membayar, tapi saya sudah mengambilnya terlebih dahulu. Jadi timbul rasa ragu-ragu pada dirinya. Dan pada waktu itu menteri yang meminta Guru Dhamma ini tetap berkata, oh kamu nggak bersalah, tetap tuliskan Guru Dhamma ini di lempengan emas. So and then so that they call the minister who measure the king's grain, so who keep the granaries of the king. So at the time, okay, he also okay suspect his Guru Dhamma because okay one day okay he measure okay the king grains and okay there are two heap of grains. One is the king grains, one is okay the people grains. But okay at the time he measure okay one or bowls, two bowls, three bowls. At the time okay it is okay rainings. So he okay forgot okay but he didn't remember okay when he have measured the grains okay put the king heap or the people heat. So at the time when he put okay the people heat the king lost. So when he put okay on the king heap, so the people lost. So he suspect himself. But okay he is okay because of at the time it's going to rain, so I need to hurry. So that Brahmin said, okay, okay, minister, you have no fault. This is okay, cannot say anything. So we will take your Guru Dhamma from you. Ya, jadi mereka datang ke menteri raja yang berurusan untuk mengumpulkan biji-bijian atau beras-berasannya. Dan si menteri ini berkata, saya juga sedang meragukan dengan moralitas saya, karena suatu hari sebenarnya di gudang penyimpanan itu ada satu tumpuk yang punya raja, ada satu tumpuk yang punya para masyarakat. Nah suatu hari karena hujan dia lupa, dia waktu itu kan dia makan dari luar ke dalam gudang dan dia cepat-cepat begitu, dan dia lupa dia taruh yang mana, ini punya raja atau punya masyarakat. Jika dia taruh di masyarakat maka raja akan kehilangan punya dia. Nah jadi karena dia meragukan moralitasnya, akan tetapi Perdana Menteri yang meminta Guru Dhamma itu berkata bahwa ini bukan salah Anda, karena waktu itu kan hujan. Jadi mereka tetap meminta Guru Dhamma dari si menteri. And okay, they go to the gatekeeper. So gatekeeper also suspect okay his Guru Dhamma because okay one day okay when men and okay women okay go to okay out of the city to collect wood and okay grass. So when they come back okay just nearly close the door, the city door. So he scold okay this man. Now you go okay you bring okay with a woman, or now okay you enjoy okay sensual pleasure. You know okay this is the king city. So the man replies okay brothers okay this is not my wife okay this is my sister. So at that he is okay very faithful so I asked wrongly so his wife his sister okay I asked him as his wife, so he suspect but okay that Brahmin said okay this is okay you didn't know okay wife or okay
sister. So you ask. So you have no fault, no? This is okay. Cannot say, no? Okay, fault. So we will take for you, okay, Guru Dhamma. Jadi lalu mereka datang ke penjaga gerbang kota, dan penjaga gerbang kota juga memiliki keraguan yang sama terhadap moralitas yang sedang ia jalankan. Karena pada suatu hari terdapat seorang bersaudara laki-laki dan perempuan pergi keluar kota untuk mengambil atau mengumpulkan rumput-rumputan. Nah, sekembalinya pintu gerbang kota itu hampir saja ditutup dan dia marah kepada lelaki. Kamu laki-laki, kenapa kamu pergi keluar dan menikmati kenikmatan sensual? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah kota dari raja, istana raja? Tetapi si laki-laki itu berkata bahwa ini bukanlah si istri saya, ini adalah saudari perempuan saya. Pada saat itu ia merasa bersalah karena telah salah marah dan menuduh, berkata kepada laki-laki itu. Dan si menteri yang meminta Guru Dhamma ini berkata bahwa tidak, ini bukanlah salah kamu, ini adalah karena kamu tidak tahu dia itu istri atau saudara perempuannya. Maka mereka tetap meminta Guru Dhamma dari si penjaga gerbang kota. And okay, the last one, they go to the prostitutes. So she also suspect, no, her Guru Dhamma, because okay, one day is okay, you know, the King Saka creates one man. He want to inspect, no? He want to investigate, okay, to the her Guru Dhamma. So he gave away 100,000 or 1,000 gold coin and okay, rent okay prostitute. But okay, he never come back for 3 years. At the time, okay, the prostitute also become poor. He go to the court and he asked to the judges, no? So the judges, okay, judge, okay, now today is okay, from that day on, you can accept the other man, okay, properties. So at the time, okay, one man rent, no? Okay, the prostitutes. So she is okay, you know, nearly almost accept the properties. So at the time, the King Saka arrived here and so she didn't accept. So the other people, the other men properties, but she suspect this. So the Brahmin, the Brahmin said, many Brahmins said, oh, this is okay, cannot see it. This is not your fault. And we will also take the Guru Dhamma from her, from you. So they also take it. Lalu yang terakhir, mereka pergi ke pelacur. Jadi perlu kalian ketahui, pelacur ini adalah satu pekerjaan yang sah di zaman Buddha waktu itu. Dan mereka itu akan melanggar sila jika mereka itu berhubungan badan dengan orang lain sebelum menuntaskan dengan orang yang membayarnya pertama kali. Jadi pada satu hari si raja dari Saka atau raja para dewa itu ingin mengetes dari moralitas dari si pelacur ini. Maka dari itu dia turun dan menyamar sebagai seorang pemuda dan memberinya 1.000 koin emas. Setelah itu jadi menyewa jasanya dengan 1.000 koin emas. Tetapi waktu itu Saka nggak muncul lagi selama 3 tahun. Dan si pelacur ini kan akhirnya jatuh miskin dan dia datang ke pengadilan. Dia bertanya, bagaimana ini? Karena saya sudah miskin. Akhirnya dia menerima, pengadilan bilang oke, kamu boleh menerima orang yang baru lagi. Maka dari itu ketika baru saja dia akan menerima harta dari lelaki lain, si Raja Saka ini muncul dan dia tidak jadi menerimanya. Karena keraguan ini dia ragu terhadap moralitasnya. Pada saat itu si menteri yang memohon itu berkata, oh enggak, itu bukanlah kesalahan kamu, dan mereka tetap meminta Guru Dhamma dari si pelacur itu. So they go back to their country and okay, they practice the Guru Dhamma at the time that rain shower and okay the grains and okay the body also grow up again, the disease also disappear. So because of this Guru Dhamma, so okay the 11% have no fault, but okay the slightly is fault, they think, double themselves. So our Buddha means bhikkhus, in ancient time the
11 people, who stay in lay life, even lay life. So they have remorse, just slightly fall. So you should also remorse. You should shame. To kill living beings. Jadi mereka kembali ke negaranya dan melaksanakan Guru Dhamma, dan di mana ketika mereka melaksanakannya hujan turun, akhirnya panen tumbuhan tumbuh dengan subur dan segala musibah mereka bisa lihat. Nah, di sini Sang Buddha berkata dan menceritakan kisah ini untuk menggambarkan bahwa bahkan umat awam saja itu tidak salah, tapi mereka hanya memiliki sedikit keraguan tentang moralitas mereka. Mereka sudah tidak berani untuk sudah sangat ragu, jadi sudah tidak berani, sudah berpikir bahwa tidak boleh lagi. Nah, apalagi kamu sebagai biku, maka kamu tidaklah layak atau boleh membunuh makhluk hidup. So you should maintain 5 precepts. Guru Dhamma, it can make the good weather. You can stay long life peacefully and happily. So the Guru Dhamma is the best practice in the world. Guru Dhamma, the Dhamma, everybody maintain respectfully. Jadi kalian semua harus melaksanakan Guru Dhamma atau menjaga 5 sila supaya cuaca itu menjadi bagus, terus kalian memiliki umur panjang, kalian dapat hidup dengan tenang, di mana Guru Dhamma ini adalah yang terbaik di dunia. So can make everything 5 precepts. And at the end of this Dhamma talk, many bandits, many people become some Sotapanna, some Sakadagami, Nagami, Arahant. Jadi dari kisah ini kita bisa tahu bahwa 5 sila itu bermanfaat untuk banyak hal, dan di akhir khotbah ini banyak bante yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan seterusnya. So in the Buddha religion, may you understand, follow the Buddha teaching to get good destination and to take Magapala and Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.